that we are all one. We are all one against genocide. We are all brothers and sisters, that we are fighting for the same reason. اليوم ترفع راية الإنسانية، ترفع راية لدعم شعب مضطهد إنسانيا. هي هو الأسطول نجح من قبل خروجه، والكيان تكوى معناها من قبل خروجنا خاطر التهديدات اللي وصلت. والله سؤالك صعب. آسف إني ما كنت معاكم، سعيت وحاولت إني أكون معكم، وآسف إني ما كنت، لكن دعواتي وقلبي كلهم معكم، ونحن صوتكم في البر. إن صار لكم ما صار بنحاول بقدر ما يمكن وفوق ما نقدر أن ننصركم وننصر دعوتكم بإذن الله. Mais à côté de ça, il faut savoir que depuis 1948, il y a des Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes dans des conditions inacceptables, inhumaines, contraires au droit international. Il y a beaucoup d'autres bateaux. Mais le nôtre en tout cas est super prêt, on est prêt depuis hier, on a très hâte de partir. J'ai depuis le 8 octobre pas cessé en fait d'essayer en fait de savoir comment je pouvais aider, comment on pouvait arrêter tous ces massacres. We have every day, every time a lot of feeling about peace, love. We see a lot of people that give us so much energy, so much motivation. خالد بوجمع عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي. كما تعرفوا الناس الكل كان الأسطول من المفروض أنه يخرج نهار الأربعاء، تأجل بسبب برداء الطقس. الهيئة التسييرية بتاع الأسطول المغاربي لقات فرصة أني معناها تزيد معناها يعني تكمل التجهيزات الناقصة في السفن اللي عندنا بتاع التوانسة. وبتعرف ظروف التوانسة احنا يعني ماناش كيما الاوروبيين، هم عندهم يعني يختات تبارك الله. حتى احنا معناها فليكنا معناها باهيين فيهم السلامه، لكن مش كبار بالحجم اللي عند الاوروبيين. اليوم عندنا 22 سفينه في تونس هنا في بنزرت بالذات، كلهم اجانب باش يخرجوا معناها تقريبا العشيه. ما نجمش نعطيكم الوقت بالضبط حتى يكملوا الاجراءات مع شرطه الحدود والديوانه والى اخره من الاجراءات القانونيه. والاسطول التونسي خرج دجا من ميناء حلق من ميناء سيدي بوسعيد ومن ميناء قمرت، باش يقعدوا واقفين في عرض البحر في انتظار خروج الاسطول هذايا باش نلتحقوا ببعضنا وديريكت في اتجاه غزه. ان شاء الله نوصلوا وان شاء الله نبلغوا منها الرساله نتاعنا. كان الاسطول الاجنبي تو في بنزرت، الاسطول التونسي كان باش يجي لبنزرت. ما نعرفش علاش معناها صارت برشا يعني خباب يعني الله غالب. انا يعني ديما نعاود نقولوا امكانياتنا على قدها، وما عندناش احنا تجارب في اللي عملنا اسطول قبل. احنا ماركه مسيره وماركه وقفه تضامنيه الى اخره واعتصام قدام السفاره الامريكيه. هذا اسطول كبير. عندنا الشباب ومعاونونا والحمد لله وجاءت ناس معنا مختصين، لكن يقعد ديما كبير عين. هذا اسطول نظموا دوله. Donc là on est port à Bizerte. Donc si vous pouvez en fait nous donner une petite idée sur le départ, on va pas avoir trop d'informations pour votre sécurité. Donc vos émotions, vos préparatifs et voilà, vous vous présentez. Alors donc moi je suis personnel navigant avec sur un des bateaux qui partent. Normalement on partira aujourd'hui.
Notre bateau est prêt. Il y a beaucoup d'autres bateaux. Mais le nôtre en tout cas est super prêt, on est prêt depuis hier, on a très hâte de partir. On a très hâte de partir tous ensemble parce que je pense que ça va être joli à voir. Combien de personnes sur le navire? Alors nous on est 6 personnes, donc on est 4 membres d'équipage plus d'autres participants. Et voilà, on est arrivé il y a 2 jours à Bizerte, l'accueil était super. On avait beaucoup de réparations à faire parce que donc nous on vient de Barcelone, on a fait une longue traversée, on a eu des petits soucis en route, c'était la première fois qu'on prenait ce bateau-là. Donc on a dû faire des réparations, on a dû aller en ville, acheter des bidounes, des jerrycans, des trucs et tout le monde a été super sympa. Parfois on nous a même offert les choses, on n'a pas payé et tout le monde dans la rue nous disait merci. Donc on a vraiment eu un super bon accueil et ça fait vraiment du bien d'être dans un pays ami. Moi je suis d'origine algérienne, donc quand je suis arrivée j'ai sorti mon drapeau algérien, donc j'ai eu encore un meilleur accueil et ça fait vraiment du bien de voir tous ces drapeaux et de se sentir soutenu, encouragé, parce que des fois cette démarche elle peut paraître un peu folle. On est des simples civils sur des petits bateaux, on n'a rien à faire ici, c'est une longue traversée, ça va être plus de 10 jours de traversée, c'est dangereux. Et le fait que ce soit de simples civils qui se mettent sur des petits bateaux à partir comme ça, je trouve que parfois on nous prend pour des fous, mais quand on voit autant de gens qui nous soutiennent et qui viennent nous voir, on se dit peut-être qu'on n'est pas fous, ou alors il faut plus de fous pour faire face à la folie qui est là-bas et à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Et donc ça nous donne beaucoup de courage. Donc merci la Tunisie. Est-ce qu'un jour vous avez pensé que votre métier sera pour cette cause Palestine? C'est-à-dire mon métier. Ah oui, non, c'est mon hobby. Hein. La plupart des gens qui sont là, c'est ça qui est extraordinaire. La plupart des gens, c'est pas leur métier. On a tous des jobs à côté, on a tous des métiers. On a laissé tomber nos familles, nos amis, notre vie. On travaille pas, on gagne pas d'argent, on est des bénévoles et on sait, pour certains, on sait naviguer. Et donc on apprend à se connaître, il a fallu apprendre à se connaître sur le bateau, apprendre à connaître le bateau. On n'a pas forcément les mêmes expériences, les mêmes niveaux. Et voilà, on est prêt à partir quoi. Donc une question, j'ai bon hésité à poser cette question. Vous allez partir dans quelques heures. Espérons bien que vous allez arriver. En cas où on va perdre... on va dire il y aura des imprévus. Oui. C'est quoi votre message? Wow. Déjà, j'espère qu'on reviendra. J'espère que tout va bien se passer. On est prêt, on est plus ou moins entraîné. Si on ne revient pas ou s'il y a quoi que ce soit, c'est juste croire en l'humanité. Il est hors de question de laisser une population qui meurt comme ça. Moi j'ai un petit neveu, il a 10 ans et il comprend pas qu'il y a d'autres enfants de son âge qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui peuvent pas aller à l'école. Et je veux pas qu'ils grandissent dans un monde où les adultes laissent tomber ces gens-là. Donc à la limite, si je vis dans un monde comme ça, je préfère ne pas vivre dans ce monde-là, plutôt que vivre dans un monde où on laisse tomber des enfants qui crèvent de faim. Parce qu'ils sont d'un autre pays, d'une autre religion, d'une autre culture. C'est pas normal, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Donc tant qu'à faire, autant aller faire quelque chose. De rien. Merci. عدد السفن اجمالا تقريبا 45 سفينه، وعدد السفن تاع توانسه 7 نقصوا منهم زوز لعدم معناها توافر السلامه حسب ما قالوا اهل الاختصاص. انا مانيش موجود في بورت سيدي بورسعيد، وجماعه غادي الهيئه في سيدي بورسعيد جابوا صحفيين وطلعوهم فوق السفن وقالوا راه السفن هذوما صالحين. انا ما نجمش ندخل في امور اختصاص نتاع ناس خاطيني. عدد المشاركين تقريبا بين 800 و 850، والجنسيات كما قلنا 44 جنسيه راهم موجودين اغلبهم لهنايك من الهند ومن باكستان ومن ماليزيا وامريكا اللاتينيه الى اخره من جميع الجنسيات. والله كما الساعه الاولى احنا تنقلنا خاطر بورت سيدي بورسعيد ضيق ولا يستوعب الكم الهائل من السفن، وفما سفن كبار كما تشوف في هذه تو سيريس هذه ولا الما اللي من غادي، وانا هذوما كبار ما ينجموش يعني يقعدوا في يعني حتى غادي في سيدي بورسعيد حطوهم في بلاصه بعيده. جابوهم الميناء مارينا بنزرت على اساس انهم الكل باش يلتحقوا لهناك ونخرجوا الكل. فما مشاكل لوجستيه
انا خلتنا يا جماعه الاجانب يجيو لهنا وفيهم اللي مازال غادي في سيدي بوسعيد خرجوا من سيدي بوسعيد فما سفن خرجت فما سفن قاعده تخرج معناها تباعا باش نتلاقاو في عرض البحر ونخرجوا مع بعضنا ان شاء الله في اتجاه غزه. So, hello, we are about a few hours maybe before sailing to Gaza. It's gonna be a long trip. So, first of all, could you please introduce yourself and tell us about your feelings? My name is Clément, I come from Switzerland, and I'm here since I think 2-3 weeks, and I don't know, I think if I have to speak about my feeling, we have every day, every time a lot of feeling about peace, love. We see a lot of people that give us so much energy, so much motivation, so much love. That's, I think, yeah, every day it's a lot of feelings. I suppose that this is really a strong moment. Yes, of course. We hope that it's not a normal moment, and we hope that will bring something to the world and to Gaza and to Palestine. Yes. If we're going to talk about the challenges, let's say the challenges of standing against maybe a bad or a strong state, let's say. What's your messages to the world? What would you like to say to free people? I would like to say that, okay, there is some states that have big armies, big weapons, but I think we have the voice to say to them, no, we don't want that. I think it's not weapons or army that has to rule the world, and maybe there is something else that can rule the world: love, solidarity, and peace. I would like to ask you about the last 3 years you spent during the war against the war on Gaza. Let's say when you see the genocide, when you watch TV, maybe today, if we are going to talk about that initiative, selling to Gaza, do you think that this is really a good step? And do you think that there's another steps that will come after this one? It's why we are here. It's to bring another step, because I think I look at this information about this war in Gaza and Palestine during these 3 last years, and I think a lot of people in Europe, all over the world, I feel like I cannot do anything, and it cannot change, and we feel like maybe hopeless a lot of time. But then I think when we do like this simple thing, this simple action, it's just show us everybody that we meet, they want to change. They want that something happened. They want that this war stop. So I think it's maybe something really simple, few people, few boats, but at the end it just show that everyone is against this war. It's not your first experience to sail to a very long place, let's say. I have to say that I'm a sailor, but I only sail on a Swiss lake. So it was my first time in the sea, in the Mediterranean Sea. And so it's my first big experience like this. There's a lot of tales that you are going to tell for your sons maybe or your friends. Already it's every day it's adventurous, and I have to face stuff I don't really know, and it's always something new, and I was not prepared to that, but I think we will manage to go to Gaza. Yes. Just the last, there's more 2 questions. The first is, I would like to ask you, let's imagine that the 3 days passed since you're selling to Gaza, and maybe you lost connection. We are not talk about a bad scene, let's say, but what the kind of messages that you're going to send to free people all around the world?
If we lose connection, you say if we are attacked or intercepted. I'm not talking about attack. I'm just talking about losing connection. Okay. Losing connection. For example, if you are going to get rid of connection. Yeah. If I have something to say to free people. To all people all over the world. Prof, I don't know. It's hard. I want to say a lot of things, but maybe just if we lose connection, and if something happened to us, I hope that someone else will follow what we have begun. For example, you will ask people to start another initiative like Flotilla. Yeah, of course. I really hope that it will not stop here now or in few days because it's happened something. I feel it's the beginning of something bigger. It's not just us, it's all around the world. And I wish that initiative will stop the genocide in Gaza and break the seas. Yeah, me too. It's why we are here. And even in each scenarios, I think that there will be a result. There will be something. So we are all happy for that because I know even if we are intercepted, even if we are attacked, even if we are not in Gaza, there will be new thing in this world. So yeah. Thank you so much. And I'm sure that everything. هي والاسطول نجح من قبل خروجه والكيان تكوى معناها من قبل خروجنا خاطر التهديدات اللي وصلت معناها عن طريق ورئيس او وزير الامن القومي الصهيوني بن غفير هدد قال انا باش فرغت زوج سجون وممكن نجم نضربها نقصه في الاسطول هذا وقال باش نتعامل معهم كارهابيين. احنا نعم احنا ارهابيين باش ننقذ اخوتنا في غزه كي يحبوا يسمينا ارهابيين. احنا ماشيين بصدور عاريه لا عندنا سلاح ولا عندنا حتى شيء. احنا ماشيين هازين حليب الاطفال وهازين ادويه حتى مواد غذائيه ماناش هازين. المواد الغذائيه اللي تشوف فيها هنا هذه معناها تزويد للمشاركين خاطر شوف ما تنجمش تهز مواد غذائيه تحب لنا معناها طرانت. والمواد الغذائيه هي ملوحه في معبر رفح في الجانب المصري فيهم اللي تفسد فيهم اللي معناها احنا محاولتنا كسر الحصار على غزه كان حصلنا ونجحنا ودخلنا لغزه معناها كسرنا الحصار على معناها اخوتنا في فلسطين. ان شاء الله ننجحوا في المهمه وان شاء الله ربي يوفقنا. وديما نقول فما ناس قاعده تشوش علينا صحيح انا غلط وماناش احنا فوق النقد. الناس كل معناها تتنقد خليونا معناها نعملوا المهمه نتاعنا خلينا نوصلوا لغزه. يعني اسكتوا شويه النبار هذوم بعد كي نجيو يا خويا اسلخونا ببره ما يسالش قولوا عينا اللي تحبوا تو اصمتوا شويه خاطر اللي انت احنا الناس يعني المشاركين كلهم سواء كانوا اجانب ولا توانسه ولا عرب الكل ماشيين بصدور عاليه. احنا اكفلنا في دينا يعني احنا نجموا نموتوا نجموا نرجعوش لعائلاتنا. يعني احنا بيدنا كيما الناس عندنا عائلات نحبوا نرجعوا لهم ماناش ماشيين باش نموتوا احنا اما نجموا نموتوا ومش عيب ان نموت. يعني باختصار يعني يا نباره اختارنا من الحكايات الفارغه خلي يوصل الاسطول وينجح ومن بعد يجي يقولوا لنا تحبوا كي يجيبوا سكاكينكم ويجاوا جزرونا طرفا طرف. So, hello, here we are here in Bizerte. We are about a few hours of selling to Gaza. Your feelings, if you would like to describe, of course. About Bizerte, very, very welcoming people, very hospitable. We are very happy to be here. The people are amazing, very welcoming, and taking care of us very, very well. We are lucky to be here with all of you. We can see here there's hundreds of people singing and wishing luck for you before selling. Could you describe that? This is very emotional. Yes, yesterday some people, myself, cried because to be together with you here, singing and chanting, it's an incredible feeling that we are all one. We are all one against genocide. We are all brothers and sisters that we are fighting for the same reason.
I guess you are now waiting for tomorrow. What's your feeling? A feeling of happiness because we know that we are finally sailing tomorrow, and then looking forward to be together all the flotilla, all the boats, going there to break the siege, to open the humanitarian corridor, and to give all the humanitarian aid that we are bringing to them. Also to give visibility to this genocide, and then also to challenge the global silence of the institutions, the oppression, the apartheid, and the capitalism. We can also talk about the international law today, especially if we are going to talk about the United States, the President Trump, and all the world countries. What's happening in Gaza today? Do you think that the international law cannot protect innocent people, especially in Gaza? Of course, they could protect innocent people and all of this genocide. The thing is, like, this genocide is very lucrative for some people. So this is why the governments, the institutions, are not putting an end to this genocide, because they are making a lot of money, selling arms, selling bombs, and then also the Israelis are trying their instrument of war on civil people, killing all of these Palestinians, Gazati people, and so they can sell their arms and their weapons to Europe and to Occident. There's another question just about Spain. If we are going to talk about the role of Spain and Spanish people, let's say, they always trying to stand with people in Palestine. How can you describe it? Yes, from first instance, we were the first country, together with other ones, but one of the first to condemn this genocide, to talk about genocide, and then also to put measures. So like 2 days ago, the government of Spain has brought some measures, but personally, I feel that this is not enough, that they are coming too late, and then the magnitude of the genocide is too big. It's very big for these little measures that they put. So too few, too little, and too late. Another question just about if we are going to think, let's suppose that the trip started here from Benzert, and let's imagine that you are in the way to Gaza, in the sailing. What's your message? Well, first of all, that the flotilla is everyone, not only the people that we are going on the boats, but all of you that you are standing here, all the people that they have been for 2 days here chanting, singing, and all the people that they are giving visibility, to all the eyes on Gaza. So we are all the flotilla, and then we are all one to fight this genocide, this capitalism, imperialism, and the apartheid. Just the last question in Spanish. Your message to people in Gaza. Spanish language. Que estamos con vosotros, no os olvidamos, no estáis solos, y vuestro sufrimiento es nuestro sufrimiento, y vuestra lucha es la nuestra también. Alors, je me présente, Moustapha Kakissi, je fais partie de la délégation française. Je suis le coordinateur international par rapport à une flottille qui s'est mise en place à travers 44 pays. Je fais un petit résumé rapide pour qu'on se remette dans le contexte. Il a fallu des mois et des mois d'organisation pour pouvoir entamer notre départ de Barcelone. Donc nous on vient de Barcelone, on est venu à Tunis, et de Tunis, donc du port Sidi Bou Saïd, on est venu ici au port Bizerte. Voilà, au port Bizerte. Donc on a eu effectivement des complications suite à la météo, donc ça nous a repoussé un peu. Nous avons eu des problèmes de logistique et technique, parce qu'il faut se dire quand même que c'est une initiative internationale
et c'est une première dans l'histoire. C'est une première dans l'histoire où nous avons pu regrouper 45 pays et on est composé de citoyens. C'est tout. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que chaque citoyen de n'importe quelle classe sociale s'est investi, s'est engagé dans ce combat, dans cette lutte, dans cette motivation. Aujourd'hui, notre détermination. Vous avez sûrement dû voir qu'il y a eu 2 attaques de drones c'est certifié, c'est des attaques de drones venant d'Israël avec des explosifs. Ils ont essayé de nous dissuader par rapport à cette situation, mais en fait, ils ne savent pas que nous, ça a augmenté notre détermination. Parce que dès le départ, on a souhaité, on a voulu, on était déterminés à aller à Gaza, quoi qu'il en soit. Donc ces intimidations, ces explosions ne nous font pas peur. On est des citoyens engagés, pacifiques, non violents. On n'a pas d'armes dans nos bateaux. On va là-bas, on va à Gaza pour apporter symboliquement de l'aide humanitaire. Et ça fait quand même 23 mois que nous vivons un génocide en live. Pour moi, c'est une première dans l'histoire. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. Donc juste à côté de moi, il y a des enfants, des femmes, des hommes qui meurent, qui se font écrabouiller, qui se font brûler. Voilà, c'est devenu insoutenable. Donc moi, en tant qu'humain, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il fallait absolument que j'agisse encore plus. D'ailleurs, par rapport même à mes... Je suis dans plusieurs dynamiques, sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan historique. Mais ça, aujourd'hui, cette organisation, on a pris à cœur pour aller de l'avant, pour organiser. Ça a été compliqué, c'est pas facile, parce que organiser 45 pays, c'est colossal, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce port. Prochainement, on va reprendre la route, et ce coup-ci, ça sera direction Gaza. Voilà. Chaque être humain, normalement, doit se sentir concerné par cette cause-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Palestiniens. Demain, on ne sait pas ça va être qui si on n'arrête pas cette impunité d'Israël qui attaque tout le monde. Il faut absolument mettre la pression sur la politique israélienne pour qu'ils arrêtent d'agir comme des voyous. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Le droit international doit être absolument appliqué. Et nous, dans nos efforts que nous sommes en train de faire, c'est essayer de briser le blocus illégal qui a été mis en place par Israël, c'est de dénoncer donc la politique qui est aussi illégale, faire une couverture au maximum, couverture médiatique. D'ailleurs, on vous remercie d'être là et puis d'essayer d'informer au maximum par rapport à ce qui se passe. Et on a bien évidemment un autre message, parce qu'aujourd'hui, Israël agit, parce que derrière lui, il y a du monde. Il y a d'autres pays qui sont là pour pousser, qui sont là pour vendre des armes, pour fournir des armes. Et ces pays occidentaux, moi je le dis fortement, ils sont complices de par leur silence et par la vente d'armes. Et c'est une complicité directe au génocide en cours qui se passe actuellement à Gaza. Donc on fera le maximum de ce qu'on pourra faire avec les moyens que nous avons. Et moi je trouve que par rapport au peu de moyens que nous avons aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses par rapport aux pays qui ont les moyens et qui n'ont rien fait. Très peu. C'est juste des condamnations, c'est juste des annonces qui sont passées, mais ça n'arrête pas le génocide. Voilà. Donc la dignité humaine nous pousse à aller dans ce sens-là, à s'investir, à aller de l'avant pour participer à ce genre d'action et dénoncer donc davantage le génocide. Et j'espère, et je le crois fortement, que ça sera un tournant de l'histoire. Un tournant de l'histoire. تحياتي. لقائنا يتجدد احنا لليوم المرة الثانية بالضبط. كان لقائنا في سيدي بوسعيد، اليوم موجودين في ميناء بنزرت مواصلة اسنادا ودعما لأسطول الصمود. حكيت لنا على انه كان من المفترض انه قدمت يعني الاوراق باش ترافق الاسطول، شنو صار؟ للأسف رفضوني.
جيت المشوار، لكن إن شاء الله ما نقول على الفاضي، لأنه محاولة الشيء الإيجابي هو بحد ذاته شيء إيجابي، ولكن ما أقول إلا قولة الشاعر: بكت عيناي غداة البين دمعا وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت من نغمضتها يوم التقينا. عسى إن شاء الله يلا يكتب لنا الأجر، مع أنه اليوم القضية الفلسطينية محتاجة أكثر من النيات، محتاجة أكثر من مجرد إني أسعى إني أروح. القضية الفلسطينية اليوم محتاجة دم، لأنه أطفال غزة ودمهم وصرخاتهم ما هي أغلى من أرواحنا. والله العظيم، والله العظيم إنه صرخة طفل في غزة إنها ما هي أعظم من روحي ولا من روح أي أحد. حاولنا أن نشارك بالنفس، لكن أقدر أقول لك لكن نتحدث عن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، أسطول الصمود اللي يوم بعد يوم يأخذ صدى أكبر. يعني ليس الحديث عن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة مثلا شهر في الماضي كما اليوم. يعني هناك ناس مستعدة للذهاب. لا أعتقد أن هذه الخطوة الأولى، يعني أكيد هي لن تكون الخطوة. شوف، الحراك السياسي دائما في العالم يبتدي من شرارة. اليوم ابتدت هذه القافلة بتتبعها 1000 قافلة إلين أن يخسى هذا الكيان المحتل الغاصب، وإلين أن يرجع الحق لأهله. راحت الأسطول هذا، وعلى أغلب الظن أنه مثال تم أسره، يطلع بعده أسطول، يتم أسر الأسطول الثاني، يطلع بعده الثالث والرابع والخامس، حتى يتم نصرة هذه القضية بإذن الله. الحراك العالمي والوعي اللي شفته أنا في هذا المكان والله العظيم أنه وقف له شعري. يعني لما تشوف واحد من البرازيل، أمريكا اللاتينية، لا يجمعك مع لا دين لا عرق لا لغة لا شيء، لكن تجمعك معاه ميزة الإنسانية، ويجي لهنا يا أخي هذا بحد ذاته هذا شيء كان يوم من الأيام حاجة مستحيلة، شيء ما كان موجود أصلا. اليوم شوف هذا المشهد، تذكر قصيدة النشيد الوطني التونسي: حماه يا حماه يا حماة الحماة، هلموا هلموا لفخر الزمن، فقد صارخت في عروقنا الدماء، نموت نموت وتحيا غزة. اليوم العالم كلهم هبوا إلى أرض الأحرار في تونس، وبإذن واحد أحد، بإذن واحد أحد، الحراك العالمي اللي ابتدى في هذا الأسطول بيكون أول حراك حقيقي لتحريك فلسطين. من بعد الحروب العربية ب73 لم يقم أي حراك حقيقي ولا فعلي لنصرة القضية الفلسطينية، وهذا أول حراك فعلي على أرض الواقع. وبإذن واحد أحد أن تتحقق النبوة، بإذن واحد أحد أنه يطلع الاحتلال وترجع فلسطين حرة عربية لكل أهل هذه الدنيا، يجتمعوا فيها المسلمين والنصارى واليهود تحت مظلة السلام وتحت مظلة الأخوة، مثل ما كانت قبل الصهيونية. تسقط الصهيونية، تسقط الصهيونية، ويحيوا أحرار العالم بإذن الله. بتطلع القافلة من هنا، بتكسر الحصار، ولو أنها تم حبسها فهذا لا يعني انتهاء الحراك. انحبس الأسطول الأول، يجي الثاني والثالث، إلى ما شاء الله تحرير هذا، وأن ننصر الأطفال الذين يموتون من جوع بإذن الله، بيتم نصرهم. وبحد ذاته شوف، وجود أسطول الحرية بحد ذاته لا يهدف إلى إيصال الأكل. ترى الأكل اللي في الأسطول ما هو يكفي أهل غزة كلهم، مليونين شخص، لكن فكرة في أنك تكسر الحصار بشكل حقيقي وبشكل فعلي، هذا بحد ذاته حاجة إيجابية. وجزاكم الله خير. في نفس الإطار نتحدث عن الذين اليوم ربما يقولون أن هذا الأسطول يعني هو خطوة رمزية، لكن في حقيقة الأمر هو خطوة أكثر من رمزية. يعني اليوم هنالك من يتحدث لا يعير ربما الأسطول قيمة، يعني حتى بصفة عامة. ماذا تقول له؟ أقول فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. بات كل من قال هذا الكلام إنسان جبان. يعني هذا الإنسان اللي جايك من البرازيل عشان يخاطر، عارف نفسه يا يقتل يا يسجن، عنده حاجة من ثنتين: يا أنا أموت يا أنا أدخل السجن. وتجي أنت تحبط من عزيمة الناس. يا أخي أنت إنسان جبان، أنت إنسان لا تستاهل الحرية، أنت إنسان مفروض تكون في السجن، لأنه مكان خارج السجن للأحرار. كل إنسان يقف ضد هذا الحراك العالمي إنسان جبان، سوف يخلدك التاريخ أنك جبان، وبتموت وانت جبان، وبيشوفوك أبنائك في المستقبل لما تطلع الثمار الحقيقية لهذا الأسطول، بيعرفونك أبنائك أنك جبان، وأنك وقفت ضد قضية عادلة ضد أطفال. يا أخي أنت اللي اليوم بتثبط الناس، أنت ما ثبطتهم،
ان ما حد جايك انت، جايين عشان اطفال تموت جوع، اطفال كيف انت تخمد عزيمة الناس اللي قد تنصر اطفال باي قلب، باي انسانية، باي دين؟ فنقول له لا نام تعين القبناء وهذا الحراك بينتصر طرقا على خشمك على كل من عاونك بالفكر بإذن واحد أحد. طيب نحن نعمل على فيلم قصير يتحدث عن سفر الأسطول بعد 7 أيام، يعني قبل الوصول إلى غزة وبعد انطلاقه ب7 أيام على وجه التقريب. نتحدث يعني عن هذا الأسطول في البحر في المياه الدولية. في تلك اللحظة ماذا يمكن أن تقول للأسرة؟ لا سؤالك صعب. آسف أني ما كنت معاكم، سعيت وحاولت أني أكون معكم، وآسف أني ما كنت، لكن دعواتي وقلبي كلهم معكم، ونحن صوتكم في البر. إن صار لكم ما صار بنحاول بقدر ما يمكن وفوق ما نقدر أن ننصركم وننصر دعوتكم بإذن الله. آسفين أن ما كنا معكم، وتمنينا أن ننول هذا الشرف العظيم في نصرة أطفال مستضعفين، بس قلوبنا معكم. ايش بنساوي يعني، لكن القلوب معكم، والله قلوبنا معكم. بإذن واحد أحد ما ندخلها إلا مهللين وفاتحين لفلسطين، وترجع الأرض لأهلها، ويرجع كل شخص معلق وكل فلسطيني معلق المفتاح على صدره، بإذن الله يرجع يفتح بها بيته الجديد ويطرد الصهيوني منها بإذن واحد أحد في القريب العاجل. نعيشك خويا. آسفين. أول مرة سأعتذر عن سؤال أعتقد. آسفين إيش نقول؟ أنا ما في يدنا، والله لو في يدنا شيء، والله لو في يدنا شيء سوينا أكثر من كذا، لكن والله ما في يدنا شيء، والله ما في يدنا شيء، ولو كان نصرناكم لو بدمنا، لكن نشكركم جزاكم الله خير. نشكرك خوي، الله يعزك. Alors, je me prénomme Rizlan Kabouli, je suis franco-marocaine. Je suis dans la vie normale, je suis cadre dans la finance. Depuis 2 ans, ma vie s'est transformée. Je ne me considère aucunement comme une militante ni une activiste. Je suis un être humain qui est révolté et broyé humainement de l'intérieur face à la situation dramatique sanitaire qu'on voit et le génocide en cours en fait à Gaza. Et toutes les images qui nous parviennent, qui nous sont juste insupportables et intolérables. J'ai depuis le 8 octobre pas cessé en fait d'essayer en fait de savoir comment je pouvais aider, comment on pouvait arrêter tous ces massacres. Et j'ai juste réalisé dans quel système nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que
que nous ne pouvons pas compter sur nos gouvernements et que nos gouvernements ont failli à leurs obligations légales et morales. Donc, on n'a pas eu le choix que de nous-mêmes, aujourd'hui, risquer nos vies. Je répète, risquer nos vies et nous mettre en péril afin que cela cesse. Parce que nous sommes fatigués de voir en fait autant de violations du droit humanitaire, du droit international, des violations des résolutions onusiennes de cet État voyou qu'est l'État d'Israël qui impose la famine sur toute une population civile innocente et sans défense, je le répète, et qui les extermine. Ça nous est insupportable. Et je voudrais le souligner, il y a la situation à Gaza, mais il n'y a pas que la situation à Gaza, puisque en fait depuis 1948, il faut le dire et le redire, la Palestine est occupée par Israël et Israël commet tous les pires crimes que nous ne pouvons imaginer. Crimes de guerre, mais crimes contre l'humanité. Cela doit absolument cesser. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un éveil de conscience. Nous souhaitons également que les gens comprennent que le silence est aussi une position et est une complicité. Car nous devons tous élever la voix et nous devons tout faire et mettre en œuvre pour cesser tous ces massacres. En fait, nous devons nous libérer également de ce système d'oppression dans lequel nous sommes, puisque nous sommes ni plus ni moins que des défenseurs du droit. Nous ne sommes pas des pro-palestiniens, nous sommes pour l'humanité, nous sommes pour la fraternité, nous sommes pour la sacralité de la vie. Chacun et chacune doit vivre dans la dignité. Israël doit respecter la souveraineté de chaque pays, qu'il l'entoure ou pas. Nous ne voulons pas que nos pays ou nos gouvernements basculent un à un dans la violence et entrent en guerre. Mais ce que nous ne voulons pas non plus, et nous voulons plus surtout, c'est être spectateurs. C'est être spectateur de ces crimes contre l'humanité. On avait dit en fait, plus jamais ça, nous avons encore plus, nous, en tant que Français, une obligation morale. Mais on avons une obligation morale tous en tant que citoyens, mais en tant que Français d'autant plus, puisque en 1940, la stigmatisation de certains de nos citoyens leur ont coûté la vie durant la Shoah. C'était plus de 6 millions de nos concitoyens juifs. On avait dit plus jamais ça. Mais aujourd'hui, nous disons plus jamais ça pour plus personne. Plus personne. Nous sommes traumatisés. Nous sommes traumatisés. Israël a dépassé toutes les lignes rouges. Quand je dis toutes les lignes rouges ont été franchies. Nous avons manifesté, marché, écrit à nos gouvernements. Nous nous sommes rendus dans différentes institutions. Nous avons fait des conférences. Nous avons lu. Nous avons tout tenté. Toute action symbolique et pacifique que vous ne pouvez imaginer ont été faites. Nous regrettons que les médias occidentaux, en fait, nous désinforment ou alors se prêtent au jeu de la propagande et deviennent des relais de l'armée israélienne avec les mêmes éléments de langage. Enough, c'est trop. Nous souhaitons et nous remercions aussi tous les journalistes indépendants qui, eux, sur les réseaux sociaux, continuent à publier les images. Je voudrais également dire que, comme vous le savez, Israël n'épargne personne, ni les enfants, ni les femmes, ni les travailleurs humanitaires, ni les médecins, ni les journalistes. Je voudrais vraiment rappeler à chaque citoyen que, en fait, ici, il n'y a pas de star, il n'y a pas de figure. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Nous voulons tous vivre en paix et dans un monde libre. Nous vous invitons chacun et chacune, s'il vous plaît, à boycotter tous les produits israéliens. Tous les produits israéliens. Nous invitons
à être dans des actions pacifiques, mais qui ont un impact. Consommer éthique. C'est très important. Continuez à parler de la Palestine. Mettez la pression sur votre gouvernement. À tous les gens qui nous demandent comment nous aider. Comment nous aider si demain, en fait, il n'y a plus de communication? Nous vous invitons à descendre dans la rue. Nous vous invitons à continuer à nous relayer sur les réseaux sociaux pour obtenir la protection, puisque malheureusement, tous les pays ne nous ont pas donné la protection consulaire et diplomatique. Il y a plusieurs pays qui l'ont fait, mais toutes les délégations ne l'ont pas. Voilà. Et je voudrais aussi dire un dernier mot, parce que nous sommes en Tunisie. J'essaye de retenir mes larmes. J'ai été très émue par l'accueil du peuple tunisien. Je tiens à le dire. Ça a beaucoup, en fait, ému nos parents. Parce que nos parents, en fait, ils savent très bien les risques. Ils ont conscience des risques qu'on prend. Et ils l'acceptent parce que c'est nécessaire et que nos États et nos gouvernements ne nous ont pas laissé le choix. Malheureusement, voilà en fait où est-ce qu'on se trouve. Nos gouvernements se rendent complices de cet État criminel qu'est Israël. Et j'aimerais vraiment que le soulèvement qu'on a vu et tout ce soutien magnifique où tous les gens nous attendent dans les ports, où tous les gens portent un kéfier, ou arborent en fait un drapeau palestinien, j'aimerais que dans tous les pays, tout le monde banalise en fait ce soutien, non pas pour la Palestine, mais pour en fait ce drapeau qui est pour moi l'humanité, la résilience, la vie et la liberté. Ça sera mon dernier mot parce que je ne veux pas être plus longue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. عسلامة. عسلامة. أنا دكتورة وردة وعضو في رئيس فريق الحماية على فريق تونس في تابع الحراك العالمي لكسر الحصار، وعضو في فريق الحماية المركزي. نحكيو على آخر الاستعدادات الأسطول الصمود يعني اللي ينطلق إن شاء الله غدوة الصباح. ان شاء الله كان ان شاء الله ربي سهل يعني كما صرحت شيء ان شاء الله لحد الان هذه هي المعلومات ان شاء الله غدوه ينطلق باذن الله. وصلتنا توا بعض الاخبار انه اول قارب انطلق من سيدي بوسعيد ومن قمرت. والله هذوما يعني هو فما قوارب، بعض القوارب انطلقت هي تويكا معناتها في المياه التونسيه باتجاه يعني لهنا بنزرت للتجميع ان شاء الله واستعدادا للانطلاق الكلي ان شاء الله. بالضبط. دكتورة وردة في نفس الوقت نحكيو على الأمور حاليا يعني على الاستقبال زاد الشعبي، نحكيو على الاستعدادات للانطلاق غدوة الصباح إن شاء الله. كيفاش الأجواء؟ والله الأجواء هي كانت ديما حماسية يعني سبحان الله الشعب التونسي على الرغم من أنه في كل مرة يصير تأجيل نكونوا خايفين شوية نقولوا تو المرة الجاية الشعب يفد تو المرة الجاية يرخ تو مرة، لكن ما خيبش أملنا في حتى مرة، بل بالعكس يعني كان فما برشا تفاهم برشا تفاعل سواء على السوشيال ميديا سواء حضوريا، حتى يعني كيف جينا لبنزرت قلنا احنا بعدنا على العاصمة بتتخ ينقص التفاعل هذا يا أخي ما شاء الله شعب والله شعب ما خيبناش معناتها هكا الشعب التونسي وفلسطين علاقة حب من أول الدنيا معناتها مش جديدة هذه. يعني نحكيو على الآلاف تقريبا متجمعين من اللي وصل للأسطول الميناء بنزرت. الحقيقة العدد بالضبط ما عنديش بحكم انه ديما اغلب تواجدي يكون في الميناء في البرد، حتى في سيدي بوسعيد نفس الشيء يعني ما نكونش موجودة في وسط التجمعات الشعبية، لكن كيف نتابعه حسب ما نشوف معناتها حسب ما نعرف اللي هو تجمعات كبيرة.
دكتورة وردة، في نفس الإطار نحكيو على المبادرة العالمية لكسر الحصار عن غزة، أسطول الصمود العالمي اليوم. لو تحكي لنا أنت من منظورك أهمية هذه المبادرة، خصوصا على ضوء اللي تابعوا فيه واللي قاعد صاير في غزة منذ نحن على أبواب العام الثالث من الحرب اليوم. والله الأهمية تتجلى أولا قبل كل شيء، يعني طبعا احنا هدفنا كسر الحصار، لكن فما نقطة مهمة جدا اللي هي ديما نسعى على التركيز عليها، اللي هي كسر رواية الاحتلال في العالم، لأنه هو على مدى سنين يقنع فينا ويقنع في العالم كله أنه هو جايب رسالة السلام، واللي هو يعني جايب يروج في روايات أنه هم أصحاب الأرض الأصليين وكل. فاليوم وقت اللي تشوف ناس القضية الفلسطينية أصبحت ما عادش حكر لا عربي ولا مسلم ولا على مناطق معينة، اليوم العالم الكل معناتها يدعم بالسردية الفلسطينية، يدعم رواية الشعب الفلسطيني. فيكفي معناتها يكفي فعلا انه احنا نوصلوا لهالمرحلة هذه، نوصلوا انه العالم اصبح يشعر ويرى معاناة الشعب الفلسطيني بل ويتفاعل معها. فصراحة الرسالة هذه للكيان الصهيوني هي اساسا رساله مهمه، ان شاء الله نوصلوا لكسر الحصار، لكن الاسطول من نهار اللي خرج راهو عمل نصف الرساله، وربي وفقنا ونكمل النصف الثاني ان شاء الله ونكسر الحصار. في نفس الإطار نحكيه يعني في المنطقة المغاربية، تونس تحتضن هذا الحدث المهم، نحكيه توا عنا أكثر من الأسبوع وإحنا في هذه الفعاليات. يعني أهمية هذا الحدث في تونس كدكتورة تونسية، كتونسية ساعة قبل ما نوصل كدكتورة الحدث ما يعني ما نجمش نوصف لك صراحة، يعني حجم الفخر، حجم العزة بصراحة. يعني توا تونس في وسط الدول العربية الكل، ما نتخيلش اللي فما دولة عربية قادرة على انها تحتضن مبادرة بالحجم هذا بالكبر هذا معناتها. فكتونسية قبل ما نكون كدكتورة الموضوع له عديد الأبعاد والأبعاد الإيجابية بالطبيعة. كدكتورة انه بلادي تدعم مبادرة إنسانية، مبادرة عالمية، مبادرة تجمع كل الناس باختلاف انتماءاتهم، طوائفهم، دينهم، ملتهم، توجهاتهم. معناتها تونس اليوم ترفع راية الإنسانية، ترفع راية لدعم شعب مضطهد إنسانيا. فكدكتورة ما نجمش نكون إلا فرحانة يعني أكثر وأكثر، وتحية تونس. سؤال أخير، غدا صباحا ينطلق الأسطول، يعني عندنا فكرة قاعدين نخدموا فيها احنا في فكرة ورأي قايم على انه رسالتك الأسطول الصمود بعدما أبحر تقريبا ب3 أيام وهو في عرض البحر، شنو تقول؟ هو من نهار اللي باش يخرج الأسطول تبدأ خدمتي الرسمية المتمثلة في متابعة الأسطول 24/7/7. أنا تابعة فريق الحماية الأرضي. ف شنو نقول الحقيقة، يعني نتمنى لهم كل التوفيق، نتمنى لهم إنه ما يصير لهم شيء، إن شاء الله يمشوا ويرجعوا لباس، إن شاء الله يوصلوا للأهداف نتاعهم لكسر الحصار. وفعلا أنا فخورة بيهم، معناتها فخورة أصلا من إنه الناس مضحية بوقتها، مضحية بجهدها، ماشية مقدمة مش مؤخرة التالي. فرسالتي ليهم اليوم أني فخورة بيهم، رسالتي ليهم بعد 3 أيام، بعد 10 أيام أني فخورة بيهم، نبقى ديما فخورة بيهم. يعيشك، بارك الله فيك، يعيشك. Alors, on a eu, avant de s'organiser pour donc la flottille aujourd'hui, on a depuis 23 mois mené plusieurs actions par rapport à ce qui se passe à Gaza. L'une des premières actions qui s'est mise en avant au niveau international, nous avons mis en place un mouvement citoyen de grève de la faim, avec un médecin qui est parti à Gaza et qui est revenu. Donc cette grève de la faim a duré presque 1 mois. On est passé par plusieurs villes en France et pour aller donc jusqu'en Belgique, devant le Parlement européen, où nous avons été reçus par plusieurs institutions. Que ce soit en France par le Sénat, que ce soit par l'Assemblée nationale, que ce soit le Parlement européen, on a eu l'occasion de pouvoir
prendre la parole et dénoncer ce qui se passe donc à Gaza. Suite à cette action, nous avons entamé donc une autre action qui s'appelle Convoi for Justice, qui a consisté à mettre la lumière sur la situation des détenus palestiniens dans les geôles israéliennes. Parce que ça fait 23 mois qu'on vit, qu'on est en train de vivre malheureusement un génocide en cours. Mais à côté de ça, il faut savoir que depuis 1948, il y a des Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes dans des conditions inacceptables, inhumaines, contraires au droit international. Et donc, la société civile palestinienne nous a sollicité pour porter ce projet-là. Merci. Pour porter ce projet-là afin de ne pas les oublier. Parce qu'il y a aujourd'hui 11 000, mais j'ai appris qu'en une journée, ils ont encore pris 1000 personnes, 1000 Palestiniens, ce qui a monté à 12 000 la situation des Palestiniens dans les prisons. Et on a vu des images, on a vu des vidéos, je pense que le monde entier voit ce qu'il en est. Donc suite à ces initiatives, nous avons eu aussi l'occasion, Rizlen rentrera peut-être sûrement un peu plus dans le détail, mais on a eu l'occasion de déposer des dossiers à la Cour pénale internationale auprès du procureur. Donc voilà, ces actions-là, nous, on s'est vraiment, on a vraiment apporté de l'importance parce qu'il faut qu'on soit partout, à tous les niveaux de la société, juridique, politique, historique, éducation, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, voilà, l'aboutissement de cette flottille qui est au niveau international, elle est très importante pour porter la voix des Palestiniens, dénoncer ce qu'il se passe. Et on a beaucoup de messages de Gaza. Ils nous attendent. Yallah, on y va. Une dernière question. J'ai hésité et notre équipe journalistique a posé cette question. Là, on est ensemble à soutenir cette cause noble, la Palestine. Vous allez prendre votre départ demain. En cas où il y a des imprévus, c'est quoi votre message ? Alors s'il y a des imprévus, on a effectivement analysé les différents scénarios. Donc tout est possible. Tout est possible. On peut partir et non revenir. On peut partir et revenir. Je pense que tous les citoyens engagés de toute confession et de toute conviction savent que s'ils partent, ils peuvent ne pas revenir. Par rapport à la souffrance des Palestiniens qui sont en train de subir tous les jours, moi personnellement, je ne peux pas rester chez moi comme ça. Donc j'ai pris ce risque. Ma dignité humaine, ma sensibilité vis-à-vis des valeurs humaines, des principes, m'oriente à aller à Gaza et puis dire Bismillah. Voilà. Votre message pour le peuple palestinien ? Alors pour le peuple palestinien, on est là, on arrive, on va prendre les bateaux, on va prendre la mer et le cours de l'histoire va changer. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Parce que nous, on est comme des graines. On va nous planter et on va repousser encore une fois. On va nous planter, on va repousser jusqu'à que la justice soit appliquée, jusqu'à que les Palestiniens retrouvent en fait leur liberté. Parce qu'aujourd'hui, la Palestine, c'est le cœur du monde. Si on libère la Palestine, le monde va se libérer. Si on ne libère pas la Palestine, on subira comme on est en train de subir aujourd'hui. Voilà.
Thank you.